নমস্কার। আভূষণ এথনিক বুটিকের ফেসবুক লাইভ নিয়ে আমি পিয়ালি চলে এসেছি আজকে আরো একবার লাইভে। জানাবো সবাইকে স্বাগতম। লাইভটা দেখতে পারলে অবশ্যই সবাই জয়েন করবেন এবং জানাবেন যে অডিও ভিডিও সবটা ক্লিয়ার আছে কিনা। এই কথাগুলো মেয়েরাই। সবাইকে বলবো প্লিজ একটু লাইভে জয়েন করবেন। অডিও ভিডিও ক্লিয়ার আছে কিনা সেটা প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন। নেটওয়ার্কটা খুব স্লো আছে। আস্তে আস্তে শেয়ার করবে, হ্যাঁ। নাহলে আমি করলাম একটা জাস্ট। লাইভে সকলকে জানাই সুস্বাগতম। সবাই প্লিজ একটু জয়েন করুন আর বলুন যে অডিও ভিডিও সবটা ক্লিয়ার আছে কিনা। আর অবশ্যই লাইভটা একটু শেয়ার করে দেবেন। আমি ততক্ষণে একটু নাম্বারটা পিন পোস্ট করে দিই।
চলো ঝটপট করে সবাই জয়েন হয়ে যাও। আজকে কিন্তু দারুণ একটি কালেকশন দেখাবো, সেটা চলে যাচ্ছে পিওর সিকো গাদওয়াল। পিওর সিকো গাদওয়াল আমি আজ পরে আছি এবং সেটা দেখাবো। তো অসম্ভব সুন্দর এই কালেকশনটা, সত্যি কথা বলতে কিছু বলার নেই। তো জাস্ট তোমরা জয়েন করলেই আমি এক এক করে শুরু করে দেব। আমি কোনো কমেন্টই হয়তো দেখতে পাচ্ছি না এখান থেকে। হ্যালো দেবজানি, হাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং। সবাইকে বলি যে একটু জয়েন করুন প্লিজ। কি দারুণ লাগছে তোমাকে, থ্যাংক ইউ। আমারও কিছু বলার নেই, কোনো কমেন্ট দেখতে হবে না। বেশ বেশ বেশ, ঠিক। কিন্তু কমেন্ট না করলে কি করে হবে? কমেন্ট না করলে তো আহ হবে না, না কমেন্ট তো একটু করতেই হবে। তার কারণ হচ্ছে যে কমেন্ট আসতে থাকলে তবেই আমি ইন্সপিরেশন পাবো এবং আরো ভালো ভালো শাড়ি দেখাতে পারবো, এতটুকু বলতে পারি। তো প্লিজ একটু সবাই জয়েন করুন আর জানান যে সব ঠিকঠাক আছে কিনা। আচ্ছা, এবার শুরু করে দিচ্ছি আমি একে একে, এবং যারা জয়েন করবেন তারা একটু একটু করে করতেই থাকবেন। সবাইকে বলি যে आभूषण যারা এসে शॉपिंग করতে চাইছেন তারা डेफिनेटली चले আসুন। किसी को अगर ऐसा होता है कि हाथ में लेने के बाद ही आप कॉन्फिडेंट होने के बाद शॉपिंग करना चाहते हो, तो आप जरूर आ जाओ। ठीक है, तो जरूर आ जाओ हमारे बुटीक में। और ये है गोलाघाटा लेक टाउन एड्रेस। तो वो एड्रेस में आप आओ, आकर शॉपिंग करो, साड़ी ले लो, उसके साथ ब्लाउज भी कॉम्बो बना के ले लो। আমি একটা কথা সবাইকেই বলতে চাই যে শাড়ি এবং ব্লাউজ বোথ কম্বো নিতে হলে কিন্তু অবশ্যই এবং বাজেট ফ্রেন্ডলি রিজনেবল রেঞ্জের মধ্যে সঠিক জিনিস নিতে হলে কিন্তু আভূষণে একবার ভিজিট করতেই হবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ কেকাদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং। একদম সবাই জয়েন করতে থাকো এবং লাভ লাইক রিয়াক্ট একটু বেশি বেশি দাও। নেটওয়ার্কের একটু বেশি আজকে ইস্যুজ আছে, আমি বুঝতে পারছি। তো সেই জন্যই আরো সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি সবাই একটু জয়েন করো। আচ্ছা, আজকে কিন্তু আমি দেখাবো সিকো গাদওয়ালের কিছু কালেকশন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশ কিছু কালেকশন নিয়ে চলে এসেছি। সে সমস্তটাই দেখাবো, কিন্তু তোমাদের সঙ্গ পেলে তোমরা জয়েন করলে ভালো লাগবে। আচ্ছা, অনেকেই অনেকদিন ধরে বলছিলেন যে সিকো গাদওয়ালের লাইভ কবে হবে। আমি তাদেরকে ডেটটা ঠিক করে হয়তো বলতে পারিনি। তার কারণ হচ্ছে যে সিকো গাদওয়ালের লাইভ বলাটা মুশকিল হয়ে যায় কবে দেখাতে পারবো। তো আজ যারা দেখছেন তারা দেখবেন, এবং যারা রেকর্ডেড দেখবেন তারা ডেফিনেটলি কিন্তু জানাবেন যে কেমন লাগলো কালেকশন। হ্যালো রুমনি, হাই, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সিকো গাদওয়াল কথাটার মানে একটু সিকো গাদওয়াল জিনিসটা একটু বুঝিয়ে বলি। সেটা হচ্ছে গিয়ে সিল্ক বাই কটন। সিল্ক বাই কটনের এই যে হয়, এবার এখানে প্রপোর্শনেটের ব্যাপার থাকে কিছুটা, যে সিको में आप कितना परसेंट सिल्क होता है और कितना परसेंट कॉटन होता है। तो ये जो प्रोपोर्शनेट है ये आपको समझना पड़ेगा। हमने जो साड़ी पहना है, अगर हम आपको नहीं बताते कि ये सीको है, तो आपको देखने के बाद समझ में नहीं आएगा कि ये सीको है, आपको लगेगा ये सिल्क है। ठीक है, क्योंकि इसमें 75-25% वाला प्रोपोर्शनेट है। पल्ला पूरा सिल्क है, ठीक है, और इसका जो बॉर्डर है ये भी पूरा सिल्क है। ठीक है, और अंदर में जो बॉडी जो पोर्शन है वो सीको है। ठीक है, তোমার শাড়িটা খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ সবাইকে थैंक यू, অনেক ভালোবাসা। तो इसीलिए बताते हैं कि अगर ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा परेशानी होता है सीको के बारे में कि ये सीको चीज होता क्या है, इसमें सिल्क मार्क क्या आता है, नहीं, सीको में कभी भी सिल्क मार्क नहीं आता है, क्योंकि ये
सिल्क और कॉटन का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसमें सिल्क मार्क नहीं आता है, लेकिन जो सिल्क देकर ये बनता है ये एकदम बिल्कुल एप्रोप्रिएट सिल्क ही है, ठीक है। तो इसका फिनिशिंग, इसका टचअप, इसका जो क्वालिटी इतना सुंदर होता है कि एक बार अगर आप पहनोगे ना तो लगेगा अरे चलो यही तो हमको चाहिए था, ठीक है। চলো সবাইকে বলি একটু জয়েন করো, আজকে কিন্তু আমার বেশ গন্ডগোলই লাগছে আর কি, যদিও আমি ওটাতে কিছুই বুঝতে পারছি না। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। आज दिखाते हैं सीको का जो कलर हमने पहना है। ओ माय गॉड, दिस इज रियली रुमनी, थैंक यू फॉर জয়নিং। সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা। যারা জয়েন করছেন প্লিজ কমেন্ট করবেন, কমেন্ট না আসলে কিন্তু কিচ্ছু বোঝা যায় না, এবং কমেন্ট না আসলে কিন্তু আমিও মোটিভেটেড হতে পারি না। तो ये वाला साड़ी का कलर अगर आप देखोगे, वाओ वाओ वाओ, আমি তো তোমায় সবসময় সাথে থাকি বা ভবিষ্যতে থাকবো। না না, একদম ডেফিনেটলি সব সময় থাকতে হবে। হ্যালো রজনীদি, তোমাদের সবাইকে সবসময় থাকতে হবে এবং ওরকম বাঁচবো না সব সময়, তুমি একদম অলওয়েজ ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সুন্দর থাকবে। अच्छा कलरটা চলে যাচ্ছে रामा ब्लू कलर। रामा ब्लू कलर हमने पहने हैं आज, जो साड़ी हम पहन के आए हैं वो है रामा ब्लू, ठीक है। इतना सुंदर कलर है कि क्या बताए, बहुत ही खूबसूरत है, रामा ब्लू है एंड उसके साथ ये ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, रामा ब्लू एंड उसके साथ ये ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन है। बहुत 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 खूबसूरत कलर है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेकर जरूर व्हाट्सएप करो। बुकिंग नंबर 9804274743, ये है हमारा बुकिंग नंबर। इसमें जो बूटा है ना, ये पूरा के पूरा हैंडलूम बूटा है, ये पूरा के पूरा हैंडलूम बूटा है। ये थोड़ा बैक साइड से हम दिखाते हैं, इसको आपको समझ में आएगा। ये पूरा हैंडलूम बूटा में आ रहा है और इसका पल्ला देखो। इसका जो ब्लाउज पीस आएगा ना, ये ब्लाउज पीस भी पूरा ब्लैक कलर में आएगा। बहुत खूबसूरत साड़ी है, बहुत ही मतलब शानदार साड़ी है। तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करो। अगर हमारा ब्लाउज आपको चाहिए वो भी आप बुक कर सकते हो। ब्लाउज का प्राइस है 950, ओके 950, और साड़ी का प्राइस है 8900, 8900। स्क्रीनशॉट लेकर जरूर व्हाट्सएप कीजिए। नेक्स्ट कलर में हम आते हैं। সবাইকে বলি একটুখানি প্লিজ কমেন্ট করুন, প্লিজ প্লিজ প্লিজ, ঠিক আছে। চলো নেক্সট কালার দেখাচ্ছি। আজকে প্রত্যেকটা কালার দেখাবো এক সে বারকার এক এবং অসম্ভব সুন্দর, কোনো কথা হবে না কালার গুলো নিয়ে, ঠিক আছে। চলো নেক্সট যে কালার দেখাচ্ছি এটা দেখে নাও, কালার কম্বিনেশনটা অসাধারণ সুন্দর। একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ব্লু কালার, একটা ব্লু কালার। তুমি না ফোল্ড করে দেবে, যদি হয় আমি পরে করবো, ঠিক আছে। এটা চলে যাচ্ছে একটা খুব সুন্দর ব্লू, ब्लू এর মধ্যে একদম একটা पिंक वाला कॉम्बिनेशन, बहुत खूबसूरत है देखने में, जस्ट वाओ। थैंक यू सो মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা কমেন্ট করছে। সত্যি কথা, কমেন্ট যারা করে তাদের অ্যাপ্রিসিয়েশনটা মানে সত্যি তাদের প্রাপ্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ একদম। চলো এটা দেখে নাও, এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু। আচ্ছা যদি কারোর কমেন্ট আমি মিস করে গিয়ে থাকি তাহলে সরি, যদি কারোর কমেন্ট আমি মিস করে গিয়ে থাকি তাহলে কিন্তু সরি, ঠিক আছে, একদম কিন্তু দুঃখিত। প্লিজ আবার রিপিট কমেন্ট করবেন, আমি যাতে পড়তে পারি। অনেক সময় এরকম হয় যে এখানে অনেক কমেন্ট শোই করে না, আমি যখন অন্য ফোন থেকে দেখি তখন সেটা শো করে। देख लीजिए साड़ी का कॉम्बिनेशन, ओ माय गॉड दिस इज रियली रियली ब्यूटीफुल। ये कलर जो है ना ये जा रहा है ब्लू, एकदम मिडनाइट ब्लू, और उसके साथ ये पिंक, मजेंडा पिंक का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मजेंडा पिंक वाला कॉम्बिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। स्क्रीनशॉट लेकर अब जरूर व्हाट्सएप करो। बुकिंग नंबर है 9804274743, ये है हमारा बुकिंग नंबर। हेलो प्यू, हाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच, ठीक है। पल्ला देखो, इसका पल्ला इतना बड़ा होता है कि क्या बताए, बहुत बढ़िया पल्ला होता है। और इसमें जो बूटा आता है ना, ये छोटा छोटा करके बूटा पूरा साड़ी में है। अपूर्व कलेक्शन, हेलो कामुशा दी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। 8900 है इसका प्राइस। स्क्रीनशॉट लेकर जरूर व्हाट्सएप करो। ये है इसका पल्ला, ठीक है। और इसका जो ब्लाउज पीस है वो भी ऐसा ही कलर में आ रहा है, बहुत खूबसूरत, ঠিক আছে। চলো নেক্সট কালার দেখাচ্ছি, সরিয়ে দিলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা কমেন্ট করছেন, আমি বুঝতে পারবো যে কতটা আপনাদের ভালো লাগছে, ঠিক আছে। চলো নেক্সট কালারটা দেখাই, দারুন শাড়ি। थैंक यू चैताली मैम, थैंक यू सो मच। ये देखो, ये कलर देखो, वाओ, ये बहुत ही डिमांडिंग कलर है, बहुत ही डिमांडिंग कलर है।
इसका कलर आप देख लो, इसका क्वालिटी, हर एक साड़ी का क्वालिटी इतना अच्छा है ना, मतलब जस्ट वाओ वाओ। ये देखिए, ये जो कलर है ना, ये ग्रीन है, लाइट सेज ग्रीन जिसको बताते हैं हम, वैसा ग्रीन है। और उसके साथ ये एमरल्ड ग्रीन का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा गया है ना, कितना अच्छा, कितना सोवर एंड सोफिस्टिकेटेड कॉम्बिनेशन है। ये सीको गादवाल जस्ट वाओ, स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लो। और एक सीको गादवाल पहन के देखो, इतना रिजनेबल रेंज में हम कैसे आपको इतना अच्छा কোয়ালিটি দে रहे हैं। আমি তো লাইভে সবসময় থাকি, সবসময় কমেন্ট করি আর চোখ বন্ধ করে ভরসা করি একদম। থ্যাংক ইউ সো মাচ বানি ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। এই শাড়িগুলো কিসের ম্যাম? এই শাড়িগুলো চলে গেছে সিকো, মানে পিওর সিল্ক বাই পিওর কটন, দুটোর কম্বিনেশনে। কিন্তু আমি বলবো আমি যে সিকো গুলো দেখাই 75% এর মধ্যে সিল্ক থাকে এবং 25% এর মধ্যে কটন থাকে। পাল্লা পোর্শনটা যেটা রয়েছে এবং বর্ডারটা দুটো সিল্কে আছে পুরো, ঠিক আছে। भीषणी सुंदर। प्राइस इसका आ रहा है 8,900। मैम इसका प्राइस आ रहा है, चंद्रिमा दास मैम, प्राइस इसका आ रहा है 8,900। बहुत बढ़िया कलर है, बूटा है, हैंडलूम बूटा। ये सभी जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये सभी चीज पूरा के पूरा हैंडलूम है। ये कोई भी इसमें प्योर है, इसीलिए हैंडलूम तो होना जरूरी है, ठीक है। चलो देखो, এমারেল গ্রিন কালারটাও প্রচন্ড সুন্দর, ব্লাউজ পিসটাও কিন্তু চলে যাবে, সরি, ব্লাউজ পিসটাও কিন্তু চলে যাবে এমারেল গ্রিন কালারের মধ্যেই থাকবে, ঠিক আছে। চলো, অসাধারণ। বুটাটা একটু ক্লোজলি দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে বুটাটা একটু বোঝা যায়। একটা বেশ আম মোটিভের বুটা রয়েছে, ভীষণই সুন্দর দেখতে। नेक्स्ट कलर दिखा देते हैं हम आपको। नेक्स्ट कलर है, नेक्स्ट कलर दिखा देते हैं। चलो, क्वालिटी নিয়ে কোনো কথা হবে না, একদমই তাই। क्वालिटी बिल्कुल मत सोचिए, क्वालिटी के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जितना अच्छा क्वालिटी हम देंगे ना आपको, ये वाला रेंज में आपको लगेगा कि कैसे हम दे रहे हैं इतना अच्छा क्वालिटी। वाओ, कलर देखो, कलर देख लीजिए, इतना सुंदर कलर। वाओ वाओ वाओ। যদি মনে হয় যে কারোর আমি বিয়ের ওকেশনের একদিন একটা বৌভাত হয়, সেই বৌভাতে ঘরোয়া বৌভাত হয়, অনেকের রিসেপশন পার্টি হয় একটা সকালের দিকেও, কিছু অনুষ্ঠান থাকে, যদি কারোর মনে হয় আমি এই ধরনের একটা ওকেশনে একটা এই গাদওয়াল পরবো, জাস্ট ফাটাফাটি, অবশ্যই পড়তে পারেন, অবশ্যই পড়তে পারেন, দারুন 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 লাগবে, ঠিক আছে। डार्क वाइन कलर है इसका, ये बॉडी का कलर है डार्क वाइन। और ये जो है ना बॉर्डर जो कलर है एकदम बिल्कुल एप्रोप्रिएट जा रहा है। ये मजेंडा पिंक कलर, मजेंडा कलर में है, बहुत खूबसूरत है। মানে আমি কি বলবো, এই শাড়িগুলো একবার শুধু নিতে হবে, নেওয়ার পর তারপরে আপনি নিজে বাধ্য হবেন আবার শাড়ি নিতে, ঠিক আছে। যারা এখনো অব্দি একটা সিকো গাদওয়াল পরেননি, অবশ্যই ডেফিনেটলি একবার আভূষণ থেকে একটা শপিং করে দেখুন, একটা নেওয়ার পরে আপনি আরেকটা নেবেনই নেবেন, ठीक है। चलो, इसका भी बूटा थोड़ा क्लोज से हम दिखा देते हैं, इसका बूटा देख लो, बिल्कुल ये हैंडलूम बूटा है। प्राइस है इसका 8,900। बहुत बढ़िया क्वालिटी है, जस्ट वाओ, कोई बात नहीं होगा इस पे। देखो, ये है पूरा पल्ला, पल्ला इसका बहुत बड़ा रहता है। और इसका जो बीपी है ना, बीपी पोर्शन, बीपी भी ऐसा कलर में ही आता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट कलर। আমার মতো চোখ বন্ধ করে সবাই এসএস দাও, পছন্দের শাড়িটা নিয়ে নাও। একদমই তাই, একদমই তাই। जस्ट स्क्रीनशॉट भेजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट भेजने का जस्ट हम वेट करते हैं। नेक्स्ट कलर, नेक्स्ट वाला कलर देख लीजिए, कितना सुंदर कलर है। नेक्स्ट वाला कलर आप देख लो, অসাধারণ, মানে কিছু বলার নেই। আর প্রত্যেকটা শাড়ির মধ্যে একটা মানে এত সুন্দর একটা গ্ল্যামার আছে, এত সুন্দর একটা গ্ল্যামারাস একটা ব্যাপার রয়েছে। এটা কিন্তু ডুয়াল টোন शेड्स এ যাচ্ছে শাড়িটা। ये जो कलर हम दिखा रहे हैं ना आपको, ये पूरा शेड 2 कलर में है, एक ग्रीन है, एक पिंक है, इतना इतना खूबसूरत है। ये जो कलर आ रहा है, ये डार्क क्या बताए, ये डार्क एकदम
वाइन मरून जो कलर होता है, बॉर्डर का कलर वैसा ही है, डार्क वाइन मरून। इसका बूटा भी बहुत डिफरेंट है, बहुत खूबसूरत है। जस्ट क्लोजली देखो, इसका बूटा देख लीजिए, थोड़ा बड़ा टाइप का है, डिफरेंट है, बहुत बहुत खूबसूरत। আমার মনে হয় আজকের শাড়িগুলো একদম দেখে মানে নিজেদেরকে রেজিস্ট করা যাবে না। পুজো তো পুজো, তার সাথে সাথে যদি কারোর এরপরে বিয়ের সিজন আসছে, বিয়ের শপিং চলছে কিন্তু এখন ধুমধুমার ভাবে, তো জাস্ট স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে। এই ধরনের শাড়িগুলো একটা নিজের কাছে রেখে দেখুন, এগুলো একদম একটা অন্য রকম ভাইবস ক্রিয়েট করে, ঠিক আছে? অসাধারণ। পিওর সিকো গাদওয়াল, इसका प्राइस है 8900। आपको देखने के बाद, पहनने के बाद ये नहीं लगेगा सीको, ये पूरा के पूरा लगेगा सिल्क वाला गादवाल। गादवाल का इतना मतलब डिमांड है, सभी को पसंद आता है ये वाला শাড়ি। বর্ডারটাও কাছ থেকে দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর দেখতে। হ্যালো বুকু ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আমি আমার মতন করে তোমার কথাগুলো বলে, একদম একদম দিদি, থ্যাংক ইউ দিদি, थैंक यू सो मच। चलो, ये है पल्ला, ब्लाउज पीस में भी ऐसे कलर में, ये डुअल टोन शेड्स में आ रहा है, बहुत खूबसूरत है। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। नेक्स्ट कलर दिखा देते हैं, नेक्स्ट कलर दिखा देते हैं। नेक्स्ट कलर देखिए, অসম্ভব সুন্দর আরেকটা কম্বিনেশন খুলছি, মানে প্রত্যেকটা কম্বিনেশন, প্রত্যেকটা কালার মার্ভেলাস, গ্ল্যামারাস যাকে বলা যেতে পারে, প্রচন্ড গর্জিয়াস। এটা একদম ডুয়াল টোন, এটা একদম ডুয়াল টোনে রয়েছে, একটা রেড এবং তার সাথে জাম, দুটো কালারের কম্বিনেশন। এটার কিন্তু আপার ইয়কে যে বর্ডারটা সেটা কিন্তু চলে যাচ্ছে একটু স্লিকের মধ্যে, আর লোয়ার ইয়কে যে বর্ডারটা রয়েছে সেটা কিন্তু একটু হেভি, এটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট। অসাধারণ, অসাধারণ। কি সবাই কি বলছে, সবার কমেন্ট কি বলছে, সবাই একটু বলুক আর আমি একটু শুনি, যে এই যে সবাইকে দেখানোর প্রয়াস, সবাইকে দেখানোর চেষ্টা, তো সবার কেমন লাগছে একটু বলতে হবে তো, নাহলে তো বুঝতে পারবো না। আর কোন কালারটা ভাল লাগছে বেশি সেটাও বলতে হবে। কালারের কোনো প্রেফারেন্স থাকলে অবশ্যই জানাবেন, যদিও বা এই ধরনের কালার গুলো খুব বাছাই করে আনা, একদম ইউনিক ইউনিক কালার আনা হয়েছে, ঠিক আছে? দেখুন, এই বুটাটাও ক্লোজলি দেখিয়ে দিলাম, একদম ছোট্ট বুটার মধ্যে রয়েছে, অসাধারণ দেখতে। স্ক্রিনশট নিয়ে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমি বলবো যে হোয়াটসঅ্যাপটা একদম করবে। এটা হচ্ছে কি 8250, 8250 है इसका प्राइस। ये वाला साड़ी का प्राइस है 8250। मुझे तो बहुत पसंद है ये वाला साड़ी, 8250। अच्छा, नेक्स्ट कलर दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट जो कलर, আরেকটা সুন্দর ফাটাফাটি কালার খুলছি, জাস্ট দেখুন। ওয়াও, অসাধারণ, অসাধারণ, কোনো কথা হবে না, জাস্ট কোনো কথা হতে পারে না, কি তাই তো? একটা প্রচন্ড রুচিসম্মত মার্জিত একটা কালার, যে কালারটা আমার মনে হয় যে কোনো বয়সে যে কোনো টোনে সবাই পড়তে পারবে। आप देख लो, ये वाला कलर शायद आपके वार्डरोब में होगा, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन, इसका जो ग्रेस है ना, ये एकदम यूनिक है। इसका कलर ये है जो स्टील कलर में है, ये स्टील कलर में आ रहा है, और उसके साथ ये मजेंडा वाला जो कॉम्बिनेशन साड़ी का लुक ही थोड़ा एनहांस कर देता है। इश्की ভালো দেখতে, এটা ভীষণ ভীষণ সুন্দর, মানে কিছু বলার নেই। তমসা দিয়ে তুমি নিয়ে নাও, তুমি তো গাদোয়াল প্রেমী যাকে বলে একদম। জাস্ট দেখো, ये जा रहा है पल्ला, ये जा रहा है पल्ला। আমি আমার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি যতটা সম্ভব। একদম একদম একদম, থ্যাংক ইউ। সত্যি কথা, কমেন্ট করাটাও একটা বিশাল বড় ব্যাপার। এটা সত্যি ফাটাফাটি কালার, দারুণ সুন্দর, সত্যি প্রত্যেকটা কালার ভীষণ সুন্দর। আচ্ছা, এটা চলে যাচ্ছে বুটাটাই, जो सारा बूटा हमने हम दिखा रहे हैं आपको साड़ी में, ऑल ओवर जो बूटा है वो सभी हैंडलूम बूटा है, तो एकदम
ऐसा मत सोचिए कि सारी हैंडलूम है या नहीं, बिल्कुल हैंडलूम वाला कलेक्शन है और बिल्कुल मतलब बहुत स्पेशल कलेक्शन है। तो जस्ट स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए क्योंकि बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। और इसका जो ब्लाउज पीस आएगा ना उसका भी कलर ऐसे ही आएगा, ब्लाउज पीस का जो कलर आएगा ये भी ये वाला कलर में ही आएगा। ठीक है, চলো সরিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, এরপরে একটু দেখাবো इसके बाद ये जो गादवाल का कलेक्शन आज सिको का था, वो सिको का गादवाल हमने दिखा दिया। जो पसंद आपको आता है वो आप जरूर स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करो क्योंकि हर एक कलर इतना सुंदर है और इतना मतलब क्वालिटी अच्छा है ना, एक बार देखने के बाद आपको लगेगा कि बार बार साड़ी मंगवाना चाहिए आभूषण से। ठीक है, अच्छा এবার আমি দেখাবো কাঞ্জিভারম। कांजीवरम का कलर, जो कलर्स है हम दिखाते हैं आपको। পিওর কাঞ্জিভারম दिखा रहे हैं। অসাধারণ একটা রং আমি খুলেছি, প্রথমেই যে রংটা আমি খুললাম সেটা দেখে সত্যি চোখ মন প্রাণ সব সুন্দর হয়ে যাওয়ার মতন। रियली ऑसम है इसका कलर, वाओ। মানে আমি স্পিচলেস এই কালারটা দেখার পর। भीषण सुंदर डुअल टोन शेड्स এর মধ্যে ब्लू पीकॉक ग्रीन का जो बोथ कॉम्बिनेशन है वो सारी है ये। तो जस्ट स्क्रीनशॉट आप एक बार जरूर ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर आप व्हाट्सएप करो। जस्ट अ मिनट। হ্যালো, আর আর 5-7 মিনিট। ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে ঠিক আছে। जस्ट आप देखो, वाओ बहुत बढ़िया कलर है, बहुत खूबसूरत। सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा इंटरप्ट हो गया, सॉरी इसके लिए। अच्छा, इसका जो ये सेम मतलब कोई दूसरा कलर इसमें नहीं है, ऑल ओवर साड़ी ये कलर में ही आएगा। और इसका जो बॉर्डर है आप देख लो पास से, बहुत खूबसूरत है। इसका बूटा छोटा छोटा करके बूटा बना हुआ है। সত্যি কালারটা ভীষণ সুন্দর, একদমই খুব সুন্দর। ये जा रहा है पल्ला पोर्शन और इसका जो ब्लाउज पीस है ना, ये ब्लाउज पीस भी ये ही कलर में आएगा। और ये कलर एक इतना सुंदर कलर है कि इसके बारे में किसी को बताना और जरूरी नहीं है शायद। देखिए इसका ग्लैमर देख लीजिए, इसका ग्रेस देख लीजिए, बहुत सुंदर। प्योर सिल्क में है ये। प्राइस इसका आ रहा है 6380, 6380, 6380 পিওর কাঞ্জিভারম, পিওর কাঞ্জিভারম। ওকে চলো নেক্সট কালারটা দেখাচ্ছি। প্রত্যেকটা অপূর্ব সুন্দর, কোনো কথা হবে না, জাস্ট কোনো কথা হবে না। দুর্গাপুজো মানেই একটা সাদা লালের যে ব্যাপারটা থাকে, অফ হোয়াইট রেড, একদমই সেই অফ হোয়াইট रेड, আমি যেটা বলতে পারি बटर कलर, बटर कलर है उसके साथ ये रेड का कॉम्बिनेशन है। वाओ অসাধারণ। বিয়ের অনুষ্ঠানে মা যদি চান জামাই বরণ করবেন এরকম একটা শাড়ি পরে, ফাটাফাটি, কোনো কথা হবে না। তো স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন কারণ অসাধারণ কোয়ালিটি। এটা তো আমাদের পুজোর সময় এই কম্বিনেশন বা এই কোয়ালিটিটা আমাদের প্রচন্ড ভালো লাগার একটা জায়গা। শাড়িটা তোমার মতোই গ্ল্যামারাস একদম। সবাইকে বলি একটু কমেন্ট করুন, কেকা দিয়ে কমেন্ট করছে এবং বাকি সবাইকেই বলবো যারা দেখছেন যাদের ভালো লাগছে প্লিজ কমেন্ট করবেন, লাভ লাইক রিয়াক্ট দেবেন। নিচে যে পিন পোস্ট করা নাম্বারটা আছে ওটার মধ্যে একটুখানি লাভ लाइक रिएक्ट काइंडली दिए देवें। थैंक यू सो मच। अच्छा चलो ये दिखा देते हैं, इसका बूटा भी थोड़ा पास से दिखा देते हैं, छोटा बूटा है लेकिन बहुत खूबसूरत है। ठीक है चलो, ये आ रहा है इसका पल्ला। इसका जो पल्ला है ये भी बहुत खूबसूरत है। इसका ब्लाउज पीस कंट्रास्ट में आएगा।
क्योंकि ये कलर का ब्लाउज अगर आप नहीं पहनोगे तो क्या लगेगा। रेड में है इसका ब्लाउज, चलो रेड ब्लाउज पीस। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी ले लीजिए। 6380, 6380, 6380। नेक्स्ट कलर, नेक्स्ट कलर और एक शानदार कलर, और एक शानदार कलर। কি সুন্দর লাগছে তোমাকে শ্রুতি মুখার্জি, थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कलर देख लीजिए, ये भी बहुत बढ़िया कलर है, बहुत ही खूबसूरत कलर है। इसका कलर, इसका कॉम्बिनेशन, इसका ग्लैमर, वाओ। ये भी डुअल टोन शेड्स में है लेकिन बहुत खूबसूरत है। पिंक है एंड पर्पल है, दोनों मिला के जो कलर बनता है पिंक एंड पर्पल के साथ, ये आ रहा है वो कॉम्बिनेशन। এসে গেছি কি, এসেই দেখছি পুজো পুজো শাড়ি। ও আচ্ছা, থ্যাংক ইউ বাসনা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। একদমই তাই, পুজো পুজো শাড়ি একদমই সেরকমই একটা বেশ আস্তে আস্তে কিন্তু সেই দিকেই যাচ্ছি। এবং দুর্গাপুজোর শেষ হলে তারপরেই ওই যে বারবারই বলছি যে বিয়ের ওকেশনের জন্য কিন্তু এখন অনেকে সব শপিং করছেন। তো ডেফিনেটলি এই ধরনের একটা কাঞ্জিভারাম একটা যে কোনো অনুষ্ঠানে যে কোনো সময় দারুণ লাগতে পারে। থ্যাংক ইউ বাসনা জয়েন করার জন্য, থ্যাংক ইউ কমেंट করার জন্য। 6380 ये है पूरा पल्ला और ये आ रहा है ब्लाउज पीस। बहुत खूबसूरत है ये कलर, ये कलर बहुत अनकॉमन है क्योंकि हम बताते हैं ना पिंक का जो मतलब ये वाला पिंक बहुत यूनिक पिंक है और उसके साथ ये पर्पल का डुअल टोन शेड बहुत खूबसूरत। স্ক্রিনশট নিয়ে একদম ঝটপট করে পাঠিয়ে দিন বুকিং নাম্বারে। বুকিং নাম্বার 9804274743, এটা চলে যাচ্ছে বুকিং নাম্বার। ঠিক আছে, তো আজকের লাইভটা খুব বেশি বড় করব না, আজকের লাইভটা মোটামুটি একটা বেশ শর্ট এন্ড ক্রিস্পি লাইভই থাক। তো যার যেটা পছন্দ হচ্ছে ডেফিনেটলি নিয়ে নিন, শপিং করুন। এটা আমার ফেভারিট কালার, তাই ওয়াও, থ্যাংক ইউ। তাহলে এই ফেভারিট কালারটা যে দেখাতে পারলাম। আর সবাইকে রিকোয়েস্ট রাখবো যে যদি শপিং করার জন্য মনে হয় একটু আভূষণে এসে দেখে নিতে চাই, ডেফিনেটলি চলে আসুন। যে কোনো দিন চলে আসতে পারেন, শুধু আগের দিন একটা ফোন করে নেবেন, একদম ফোনেই কিন্তু আমি জানিয়ে দেবো যে টাইমিংটা বা অ্যাড্রেসটা। সব সময় জয়েন করতে পারি না, কিন্তু জয়েন করলে কমেন্ট তো করবোই। থ্যাংক ইউ, একদমই তাই, সত্যি তাই, সবসময় হয়েও ওঠে না সবার জয়েন করাটা, কিন্তু ডেফিনেটলি জয়েন করলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, তার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা। আজকের লাইভটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে নেক্সট ডে আরো একটা সুন্দর লাইভ নিয়ে, ঝকঝকে একটা সুন্দর লাইভ নিয়ে আসবো। ততক্ষণের মধ্যে যার যেটা পছন্দ হয়েছে অবশ্যই সেটা বুকিং করে ফেলবেন। তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ বাসনা, থ্যাংক ইউ সো সো মাচ। চলো আজকে তাহলে এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে নেক্সট ডে, বাই বাই। মন খারাপ হয়ে গেলে তুমি চলে যাচ্ছ বলে আমাকে তো যেতেই দিচ্ছে না ফেসবুক, আমাকে অফই করতে দিচ্ছে না। না দিদি, আবার দেখা হবে, আসছি, টাটা।